ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରୁଛି ପୁଲିସ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାଇବର କବଚ ଅପରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ପୁଲିସ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ 4 ଜଣ ସାଇବର ଠକେଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 7ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, 5ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ 2ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଏମାନେ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ କରିଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ସାଇବର କବଚ। ଆଉ ଏସ୍ପି କେଉଁଝରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏହି ଅପରେସନ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ बहुत गुड़े म्यूल अकाउंट्स जोटा कि होम मिनिस्ट्री आमको लिस्ट सब आसी माने जो म्यूल अकाउंट जोटा ऑपरेट होची जोठी ड्यूबियस चेक ट्रांजैक्शंस होईची एटीएम विथड्रॉल्स होईची तापर हमको जो लिस्ट गुड़ा आसला तापरे बड़बिल पुलिस तार गोटे वेरिफिकेशन करथिला। जो वेरिफिकेशन रे गोटे बड़बिल पुलिस गोटे साइबर गैंग को ठाब करछि। आज से मानकु आम 4 जन मुदला को अरेस्ट करिछु। जो मानकर ना होछि मोहम्मद अमीर सन ऑफ पापा ना जैन से बरकत नगर वार्ड नंबर 8 एमडी इरशाद केली मोहल्ला ललित कुमार सेठी कलिंगनगर मटकामेडा एवं रामानुजलाल वार्ड नंबर 4 श्रीरामनगर ये 4 जन को आम अरेस्ट करछु। अपराधी मान पाखरु 5टा पासबुक 5टा मोबाइल फोन आज जबत कराई। अकाउंट किसी फ्रीज है ही नहीं। 5टा अकाउंट फ्रीज है। आपण मान को अवगति मनते आम जणाइपे चाहूँ किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से माने किसी अकाउंट खोलिबारे तांकर भी ई टाइप रो किसी भूमिका संदिग्ध जना पड़छि। आगामी दिन रे तांको विरुद्ध रे भी दृढ़ आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। केन्दुझर जिल्लारू दीपेश कुमार बेहेरांक रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।